welcome back to my YouTube planet. And if you're still not part of my YouTube planet, then what's up? What are you waiting for, guys? Subscribe to my YouTube channel because we are too cute for this planet. So right now, we are with Thursday and we are going to do the Okay Hall. Yeah, Okay Hall here in 888 Mall. Yeah, Mall. 888 outside Mall. 888 Bacolod City, and we're also here with her new classmate. So ano na story mo? Ginapang kita, sir? Mga dress na pwede pang OOTD. Char. Sorry. Yes, dress. Kaya nga wala ka nagapan. Yeah. So, ma-dress kami. So, dito kami nakita. OOTD. Kay 1 month pa kami ma-civilian. Cute eh. Kaso, kailangan mo gapon ano. So, yung cute bell. Mga pangbata. Guys, sa mga trick or treat sa November, ng mga bata, may ready oh. Ari gid oh. Bell kagi. Bell gid ya kayo may Bell bell gid oh. Disney. Ka-cute, sir. Above the knee. Sampaw, anan man. Ay, above the knee. Tulo ka cute. Pwede naman ako madugangan mga lace or what? Gani no lace skirt. Ay, mga pants. Damo sila ba? Subong ba? Mga ukay. Literal ukay-ukay. Damo sila scarf. Tikululan, subong guys. So always remember to bring your jackets with you. Alright, guys, for the defense, you need, ito, Mga suit. mga suit, kailangan din mga research defense. So, para makasave ka mo, let's go kay Ukay. Ari, mga jacket. Naman hili ko yung jacket. Brides Club. Ay, oh? 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 Bilang. Pero dyan po ba? Ha? Pabla. Oh my. Pila ni? Manang, tapila ni? 280? Oh my God! Kung may kwarta lang ako nga dala, sumubak ako na ni. Pero, hindi ko lang niwalikan. Galing basi pala pagbalik ko, wala na. Para sa pagpalanggaya sa ako, pagbalik ko, wala. Para sa pagpalanggaya sa ako, pagbalik ko, wala. Dali lang. May ka-jacket nila. Yadumtan ko niya. Color pa lang. Okay, dapat si my skirt. So, subong, masulod kami sa 888. Another relief fan. Yeah, we're going to search for another relief band. Dito medyo mahal dito. So, wait, mas mahal pag diba, mas mahal pag kay sasulodaan sa mall niya is like makalang rentan. Expect. So, masulod na kami. Welcome to China. Tana! Ano yun? Dito sa Chinatown Square, galaya. So, that's the pinaka-affordable. Sure, pinaka-affordable ka dyan. Naka-social nga, affordable nga. Nga okay. He's, ano. You can find
anything you want here. Yeah. From top to bottom. May love ba dito? Yeah. Anything, di ba? Sa gito. Sa ganito. So, may shoes din. Yung mga skirt dito. Hi, may shoes to guys, oh. And may mga stuffed toys. Yan yung mga skirt man. Barato lang, oh. 80. Oh, mga ba? Tapos hindi ka mamaginutan, mag-ukay ka mo. Kaya syempre, aircon. Pag may fitting room, gito ganyan. Yung mga ano, belt. Mga Korean inspired man nila mga belt. Grabe. Ang jacket, ito ganang nakita ko sa Guaya. Kali mahal ko lang. 50 lang. 50 pesos may belt. 50 pesos may belt ka na. Ano mga pan-design manid na yung sa mga dress. Hay ka. You need to save money before going here. Yeah. Para damo makompra mo. Grabe. So, order subong sa mga shoes. No fashion. Nakatun ako sa Paris kayo. Pwede ka nakapa-Paris. Oh, for school, pwede mo yung For school? Oh! Hmm? Galing syempre, bakolod guys. Garbing discrimination na rin. Ito ka. Doon sa iyo, ang lagid din. Nakambot ah. Please stop. Hindi ko gusto mong complain lang pero elegant. Pero medyo elegant out. Ari to odo. Cute. Galing kagamay. Ginapangita ko sa stuff toy. Kabula ka mo kung ano na. Siyempre, yung mga alien, yung mga stuff toy lang. Ano, minion, alien man eh. Diba ang minion? Diba alien? Alien. Ito, bibi, may dapude ka sa gamay. Piglet. Si anong pag-iisiri? Sino siya? Si Stitch, yung ginapangita ako. Wala, gid eh. 50% last, 80% last. Diyan pa ka mo. Dari na lang ka mo bakal. So, subong na try ko na akong guess nga ang vlogs na is may pulos. 70% less. Ako na, meaning mas scarf. Grabe. Grabe, may mga bra pag ideya guys. Tag 80. Tag 80. Verb namin. Cashews and skirts. So, bale, may tag. May tag pa. Kasuluya. Sorry ako niya, oh. Amo na siyang type sa jacket. Ngaging dumtan ko sa pen shop. So, makita ko, blandi siya talik. Yung doon kagamay lang kayo. Ara, bakod. Mga typical Korean.
amon nga purpose there is to vlog. Pero, na-tempt kami mag-vlog. Kaya lang may extra kami. Sure. Mag-doctor. Excited. Nag siya mag-doctor. Baklo niya. Hindi ko na siya. Tingbon. Tapos diri ako niya. Ano mas say niya, guys? Na kayo sumong sa, na kayo sumong sa Perno. Machi-machi. Machi-machi kami. Kanami. This is only for 100 pesos, guys. Take note. 100 pesos. Kanami. Pwede na ako kasimple nga bayo, kag skirt, tas parisan ko ni bongga. So, man na kami. Babayad. So, may napilaan din kami to. Hindi natin yung muscar. Sorry. Excited. Nagit siya mag-doctor. Diba? Kabahan ka na. Grabe. So, mabayad na kami, guys. Wala ka namin, oh. Rich ka dyan, rich. Charot. Yun lang, yun bakal again. Bakal again, my God. Bakal man ka. Ayan ako. Bakal man ka. Na-happy ko. Kami na bakal ko nga. Yadumtan ko lang siya for like 1 month na guro. Ma-proud ka sa ako naman. Okay ko subong. Ma-proud ka sa ako. Mga hindi ko nang kailangan mo sa 1,000 para sa pen shop. Ma-proud ka sa ako naman. Okay, nakasave ko 900 pesos. Nakasave ko 900 pesos. So, mapa-school na kami subong. Pa-school. Pa-school na kami. So, vacant lang naman kami nag-haul. Nag-ukay-ukay haul. Yay! Mission accomplished. May nabakal kami nga jacket. Next week naman luwat. This is all for today's vlog. I hope you like it. Give me a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below for more updates. And guys, don't forget to follow me on my Instagram account. I will just put the link in the description box below. So go check it. And yun guys, thank you for all the support. I love you all and God bless you. And guys, comment your name for shout outs. And for today's shout out is shout out to Anne. I don't know your last name, but yeah, it's Anne. Thank you for watching and for supporting me. Always love you.